हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसएम स्टडी हब। आज आम पद प्रकरण बा पद निरूपण विषय रे पढ़ा। आगे बुझा पदर संज्ञा कौन। शब्द वाक्य रे व्यवहृत हेले ताहा पदवाच्य हुए। जदि गोटे गोटे शब्द को लेकिन आम गोटे छोट वाक्य गढ़ा ताहले आम गोटे पद कहवा। वाक्य रे व्यवहृत होउथिबा पद मानकु सेमानंकर गुण दृष्टि विभिन्न प्रकार परिणत करा जाय थाए। वाक्य रे आमर तो नहीं कि गोटे पद आम नहीं व्यवहार करवा, आम केतोटी पद समूह को नहीं गोटे छोट वाक्य करुचे एवं से जो छोट वाक्य करुचे ता मध्य रे समस्त छोट छोट पद मान को नहीं सेमानंकर गुण दृष्टि विभिन्न प्रकार व्यवहार आमर पदरे विभक्त करा जायछि। सेही विभिन्न प्रकार पद गुड़ी को आम विशेष्य पद कहूचे, विशेषण कहूचे, सर्वनाम कहूचे, अव्यय कहूचे एवं क्रियापद कहूचे। से गोटे वाक्य मध्य आम यही 5 गोटी पद ही निरूपण करुचे। आगे जानिबा विशेष्य पद कौन। विशेष्य पद हेउची वाक्य रे व्यवहृत पद जदि कौनसी नाम को बुझाई थाए ताहाको विशेष्य पद कहा जाए। यही प्रथम पद गुड़िक प्रथम विभक्ति सप्तमी विभक्ति पर्यंत प्रत्यय बा चिन्ह को ग्रहण करते। आमर वाक्य रे जो पदटी जो छोट छोट पद गुड़िक व्यवहार कर देखिए सी जहाँ कौन नाम को ही बुझाउथिबो। जेपरि कहा जायछि पिलाटी घर को, छुरी द्वारा भिकारी को, पर्वत को, गच्छरू, देशर, ग्रामरे ये सब जहाँ भी आम पाउचे एगुड़िक सब हूँ कौन गोटे गोटे नाम। पिलाटी कहले गोटे छोट पिला नाम जेकोसी नाम को आम कहीपर। घर को कहले जेकोसी घर को आम बुझेबा। माटी घर हो, छपर घर हो। छुरी द्वारा छुरी गोटे वस्तु। भिकारी को आम कहले सी कौन लोक को बुझाऊे। पर्वत को जेकोसी पर्वतर नाम को आम कहीपर। तेणु जेकोसी पद गुड़िक जदि विशेष्य पद आमर नाम को बुझाउथिबो ताले आम जानबा से गुड़िक होची विशेष्य पद। जेकोसी नाम को राम कॉलेज को जाउची से कहूँ केतेक स्थल विभक्ति प्रत्यय उभय थाई मध्य विशेष्य पद विभक्ति। राम कॉलेज को जाउची, पुरी जगन्नाथ मंदिर पाई प्रसिद्ध, प्रयास भात को खाइला। तामान देख एठी राम गोटे पिलार नाम, पुरी मध्य गोटे स्थानर नाम, प्रयास मध्य गोटे पिलार नाम। एटी तो आम कौन विभक्ति लगे किंतु मध्य एठारे आम विशेष्य पद रूपे एक व्यवहार करिछे। सबु जगार ना कि आमको विभक्ति लगी दरकार किंतु जेकोसी नाम को मध्य बुझाउथिबो ताकू आम कौन कहबा विशेष्य पद बोली पदवाच्य करबा। विशेष्य पद मान भाव दृष्टि 5 भाग विभक्त कराई। तार भाव अनुसार आम 5 भाग विभक्त करिछु। जेपरि टीपू कुकुर आम घर जगे, टमी बिलेई मो पाखरे शुए, मिठू शुआ जे आम कहे फल खाइबा को भल पाए। एठी से कौची आम जमती जानिले एठी कौन नाम को बुझेला आमर किछि आमर जाति को मध्य कुकुर जाति को बुझाउछि, शुआ मध्य सब छुआ को बुझाउछि। से भली भाबरे जेतबळे आम ताको डिवाइड करबा से हिसाब से विशेष्य पद को 5 भाग विभक्त करा जायछि। प्रथमे कराइछि कोन नामवाचक विशेष्य। नामवाचक विशेष्य कौन जे कौनसी व्यक्तिर नाम को बुझाउथिबो से कौन छोट पिलार नाम होइथाउ कि कौन बड़ व्यक्तिर गोटे नाम को बुझाउथिबो, कौन लोकर नाम को बुझाउथिबो। राम भल पिला, हरि तार सांग। ये राम जड़े गोटे पिलार नाम, हरि गोटे तार पिलार नाम। यह व्यतीत श्रद्धार पोषि आमर जो सब पशु पक्षी मानक नाम धरी डक जाए सेगुड़िक नामवाचक विशेष्य कहुए। जमी टीपू, टमी, मिटू ये सब कौन कुकुर बिलेई शुआर नाम। तेणु से भाव में आमर स्थान, नद, नदी, पर्वत जहाँ भी हो जदि कौन नाम को बुझाउथिबो जहाँ भी होता पूरा पर्टिकुलर गोटे नाम को बुझाउथिबो सेतबेले आम जानिबा सेटा होछि नामवाचक विशेष्य। गंगा नदी हिमालयर मानसरोवर बाहरी समुद्र रे बाहर पड़ी। तामाने गंगा नदी गोटे गोटे नदीर नाम को बुझेला, हिमालय पर्वतर नाम को बुझेला, मानसरोवर ह्रदर नाम को बुझेला। ये सब आमर जो सब बाहरी आम जानिले गोटे गोटे आमर नाम को
ବୁଝାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଏକ ପଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥାଉ କିମ୍ବା ସମୂହ ଜାତି ହେଉ ତାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ରାମ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ରାମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଠି ସବୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝେଇଲା, ପଶୁର ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ନାମବାଚକ ବିଶେଷରେ ଜଣକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ବେଳେ ଜାତିବାଚକ ବିଷୟରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନଦୀ ଆମେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ କି ନଦୀ ଗଙ୍ଗା, ଆମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି, କେବଳ ଆମେ କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଏଠି ସବୁ ନଦୀକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେଇଭଳି ବୃକ୍ଷ, ପର୍ବତ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଜାତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ନାମବାଚକରେ ଏକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଜାତିବାଚକରେ ସେଇ ସମୂହର ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ଗୋଟେ ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଆସି ଆମେ ଜାଣିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବହୁତ ସହଜ। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ପୁରା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରୁଥିବ। କୌଣସି ଏକ ପଦ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଖରାଦିନେ ଆମ୍ବ ପଣସ ପାଚନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ସୁନା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଆମର ତାର ସୁନାରୁ ଯେକୌଣସି ସୁନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ। ସୁନାରୁ ଆମର ଯେକୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ବସ୍ତୁବାଚକ କଲେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଖରାଦିନେ ଆମ୍ବ ପଣସ ପାଚନ୍ତି, ତାମାନେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ। ପଦାର୍ଥ କହିଲେ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରୁ। କାଠ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ବୁଝିବ, କୌଣସି ଲୋକର ଗୁଣ କି ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ବୁଝେଇବନି। ମୂର୍ଖକୁ ବାଟ ଛାଡ଼, ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ମୂର୍ଖକୁ ମାତ୍ର ବିଶେଷ୍ୟ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ମୂର୍ଖକୁ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣ ବୁଝେଇଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥା। ମୂର୍ଖ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ, ସେ ଖୁବ୍ ଟାଣ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଗରମରେ ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗରମରେ ଆମର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଆମର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, କେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଓଭରାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାର। ଗରମରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ମାତ୍ର ଗରମ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ, ଗରମ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଗରମରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଗରମ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଠି ଗରମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। କାହିଁକି, ଗରମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି କୌଣସି ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ଜଣାଉଛି। କ୍ରିୟାବାଚକ। କ୍ରିୟାବାଚକ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ଚାଲୁଛି, ସେଠି ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ କରିବାନି। ଯେଉଁ ପଦ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝେଇବ ସେ ହେବ ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଚାଲୁଛି, ସେଠି ବିଶେଷ୍ୟ ହେବନି। ପହଁରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ। ପହଁରିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ଚାଲ ନଈ ପହଁରିବା, କ୍ରିୟାପଦ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ପହଁରିବା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଚାଲ ନଈ ପହଁରିବା, ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ପହଁରିବା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ଦୌଡ଼ିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ିବା, କ୍ରିୟାପଦ। ଯେଉଁଠି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିବ କିମ୍ବା କରିବାକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଉଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରିୟାପଦ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିବ, ପହଁରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ, ଦୌଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ, ସେଠି ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଖେଳିବା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ହରି କଥା କରିବାରେ ପଟୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ।
तेणु से कौन कौन कार्यर नाम को बुझाऊ किंतु कार्य संपादन हो मु खाऊची ये क्रियावाचक खाऊची विशेष्य पद हेब ना पिला माने सुषम खाद्य खाइबा उचित एठी खाइबा आमे गोटे विशेष्य पद हिसाब से व्यवहार करें क्रियावाचक विशेष्य तेणु ये सब थिला आपण मानक पई पद प्रकरण एवं आमर जो रोची पदर निरूपण ए सब थिला विशेष्य विशेषण आमर सर्वनाम अव्यय क्रिया गोटे गोटे मुझे आपको वीडियो सब किसी भलसे बुझेबी आज विशेष्य उपर बास एति किछि थिला याकू आपण चाहिए भी सर्ट नोट करें जदि वीडियोटी भल लगी दयाकोरी चैनल को लाइक कर दिंतु शेयर कर दिंतु एवं सब्सक्राइब कर दिंतु।